প্রথমেই বলুন জয় বাংলা, জয় বাংলা। দিল্লির নেতারা শুনতে পাচ্ছে না, কিন্তু ঠিক করে বলতে হবে। মহিলাদের গলার আওয়াজ নেই। এত মহিলা 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 করে নারী প্রেম করে সেই মহিলাদের সম্মান করে না যারা, তাদের কিন্তু কানে শোনাতে হবে। প্রচুর নাম কেটে দিয়েছে মহিলাদের। 2021-এ এত মহিলাদের ভোট পেয়েছিল, এই খবরটা ওরা পেয়ে গেছে, এবং পেয়ে গেছে বলেই তারা আজকে ডিলিমিটেশনকে সামনে রেখে পুরোর কল হিসেবে একটা স্পেশাল সেশন করে নারী অধিকারের বিল অর্থাৎ লোকপাল বিল, নারী সুরক্ষা বিল আনতে চেয়েছে, মহিলা বিল, যেটা নিয়ে দীর্ঘদিন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় লড়াই করেছেন, যেটা নিয়ে 2023-এর 25শে সেপ্টেম্বর পাস হয়ে গেছে যে বিল। আপনারা জানেন, যখন 2004-এ একা সাংসদ ছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, দীর্ঘদিন এই মহিলা বিলের পক্ষে তিনি আওয়াজ তুলেছেন সংসদে, তখন এরা শোনেনি, তখন এরা পাত্তাই দেয়নি। আর দীর্ঘদিন তিনি বিরোধী দলনেত্রী থেকে শুরু করে তিনি মহিলাদের বেশি স্বাধিকার দিয়েছেন, যিনি মহিলাদের লোকসভা, বিধানসভা, পৌরসভা সব ক্ষেত্রে তিনি মহিলাদের অগ্রাধিকার দিয়েছেন। এখন বলছে তিনি নাকি নারী বিরোধী। আমরা এই গত 2024-এও 41% মহিলাদের সুযোগ দিয়েছে আমাদের দল দাঁড় করাবার ক্ষেত্রে, আর তোমরা কত দিয়েছো? 21%। লজ্জা হওয়া উচিত তোমাদের। তোমরা মহিলাদের সম্মান যেখানে রক্ষা করতে পারো না, তোমরা আজকে হাতরাস থেকে শুরু করে মণিপুরে নগ্ন করে যখন পৈশাচিক হত্যাকাণ্ড হয়েছে, একদিনের জন্য সংসদে এসে তো দুঃখ প্রকাশ করনি। বারবার আমরা বলেছিলাম যে এসে অন্তত বলুন কেন মণিপুরে এই ঘটনা ঘটলো। লজ্জায় আসেননি, পাছে সত্যিটা বেরিয়ে যায়। সুতরাং আজকে তিনি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে নারী বিরোধী বলছেন। নারীর সম্মান তোমরাই রাখতে জানো না, তাই তো এসআইআর এর নাম করে করে মহিলাদের বিল, মহিলাদের নামটা কেটে দিয়েছে। মহিলাদের নাম কেটে দিলে কি হবে? বাংলার মহিলারা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অন্তরে আছে, অন্তরে। আজকে সব জিনিস মহিলাদের জন্য তিনি করে দিয়েছেন। কন্যাশ্রী থেকে রূপশ্রী, স্বাস্থ্যসাথীতে হেড অফ দ্য ডিপার্টমেন্ট থেকে শুরু করে, হেড অফ দ্য ফ্যামিলি থেকে শুরু করে সব জিনিস, তিনি লক্ষ্মীর ভান্ডার অবধি গত নির্বাচনে কথা দিয়েছিলেন, সব মহিলাদের জন্য করেছে। তাই এখন তাকে নারী বিরোধী বললে তো শুনবো না এবং মানবও না। সারা বাংলার মানুষ, এই যে 93%, 90 কোথাও 94.5% ভোট হয়েছে, গত দিনে 152টা আসনে লড়াই হয়েছে, মহিলারা প্রচুর পরিমাণ মহিলা সারা বাংলায় ভোট দিয়েছে। আমরা জানি তারা কিন্তু মহিলাদের সম্মান রক্ষার্থে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ভোট দিয়েছে, কারণ 294টা আসনে প্রার্থীকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রার্থী। তাই তাকে সবাই ভালোবাসে, মানুষ ভালোবাসে, মানুষ অন্তর থেকে তাকে শ্রদ্ধা করে, জানে যে এই মানুষ থাকলে বাংলার সম্প্রীতি থাকবে, শান্তি থাকবে, আনন্দ থাকবে, মানুষ ভালোভাবে বাঁচবে। তাই জন্যে আজকে তার প্রতি হিংসা, হিংসায় জ্বলে পুড়ে মরছে আর লুচির মতো ফুলছে। 29 তারিখ আবার ভোট হবে 142টা আসনে, সেদিনও দেখবেন আবার ওই জ্বলে পুড়ে মরবে আর লুচির মতো ফুলবে। আমাদের মধ্যে আমাদের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী দিল্লি
আমাদের প্রধান বক্তা এসে গেছেন, তিনি একবার বক্তব্য রাখবেন। আমি বেশি দীর্ঘায়িত করব না। আমি সবাইকে তাই 29 তারিখ সকাল সকাল ভোট দিয়ে, প্রচুর ভোট দিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সম্মান রক্ষা করবেন, এই আবেদন করার জন্য এসেছি। ভালো থাকবেন। জয় বাংলা, জয় বাংলা। যতই করো হামলা, যতই করো হামলা, যতই করো হামলা। নমস্কার। আনন্দিত যে আমাদের মধ্যে এসে উপস্থিত হয়েছে দিল্লির প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী শ্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল মহাশয়। আমরা জোরে করতালি দিয়ে we welcoming Mr. Arvind Kejriwal in Rajbari Kendra and Taliganj Vidhan Sabha Kendra. We welcoming Mr. Arvind Kejriwal. I requesting Mr. Devashish Kumar to give his small speech, please. নমস্কার। আজকে আমরা তো রোজই এখানে বক্তৃতা করি, নতুন কিছু না। हम लोग तो हर रोज कोई ना कोई जगह में हमारा बात जो स्पीच हम लोग दे रहे हैं, लेकिन आज ये महल पूरा अरविंद जी के लिए है। इतना आदमी इतना टाइम से इंतज़ार कर रहा है उसका वक्तव्य सुनने के लिए। ज़्यादा वक्त उसका भी नहीं है, हम लेने भी नहीं मानते, और वो 2-4 मीटिंग उसको जाना है। हम एक बोल रहे हैं, आप जो जानते हैं, अभी बांग्लाते ही बोलছি। আপনারা জানেন অরবিন্দ কেজরিওয়ালকে জেলে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল। অরবিন্দ কেজরিওয়ালকে জেলে পাঠানো হয়েছিল দুর্নীতির অভিযোগে, ঠিক নির্বাচনের আগে। পরবর্তী সময় ইতিহাস হয়েছে, আপনারা দেখেছেন, কোর্ট বলেছে অরবিন্দ কেজরিওয়ালের কোনো দুর্নীতি নেই। একটা রাষ্ট্র শক্তি কিভাবে শুধু ক্ষমতা দখল করার জন্য এই ধরনের মানুষকে কলঙ্কিত করেন। খড়গপুর আইআইটির ছেলে, আমরা গর্বিত যে আমাদের পশ্চিম বাংলার খড়গপুর আইআইটি থেকে যিনি ইঞ্জিনিয়ারিং এ স্নাতক হয়েছিলেন সেই অরবিন্দ কেজরিওয়াল আজকে আবার কলকাতায় সভা করতে এসেছেন মমতা দিদির ডাকে। सर वी आर ग्रेटफुल, आप इतना दूर से आए हैं हम लोग के इलेक्शन चुनाव के लिए, ममता दी आपको बुलाया। तो আমি সময় আর নষ্ট করব না, আমি অরবিন্দ কেজরিওয়ালকে তার বক্তব্য রাখার জন্য অনুরোধ করব। एक बार जोर से सब लोग मुट्ठी बंद करके हाथ ऊपर करके भारत माता का जयकारा लगाएंगे। भारत माता की, भारत माता की, इनकलाब, वंदे, जय बांग्ला, जय बांग्ला। आज इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पे आए हुए मेरे सभी भाइयों बहनों, माताओं, बुजुर्गों, बच्चों, आपको सबको मेरा नमस्कार। मैं दिल्ली से आया हूँ आप लोगों से मिलने के लिए। আপনি সবাই কেমন আছেন? আমি একটু একটু বাংলা বলতে পারি। हाँ ভালো করে। आपसे मिलके बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू। आप लोगों ने इतना प्यार दिया, इतना सत्कार, मान सम्मान, आदर दिया, इसके लिए मैं आपका सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। दोस्तों, ये चुनाव बहुत मामूली चुनाव नहीं है। ये चुनाव कोई पार्टियों के बीच का चुनाव नहीं है। ये चुनाव देश को बचाने का चुनाव है।
ये चुनाव जनतंत्र को बचाने का चुनाव है, डेमोक्रेसी को बचाने का चुनाव है। इसलिए मैं दिल्ली से आया हूं। आप लोग, बंगाल के लोग जो लड़ाई लड़ रहे हैं, जिस तरह से आप मोदी और अमित शाह की तानाशाही के खिलाफ देश को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, पूरा देश आपको देख रहा है। पूरे देश में बंगाल के चुनाव की चर्चा हो रही है। दिल्ली में हम लोग खूब चर्चा करते हैं, दिल्ली के लोग, बंबई के लोग, पूरे महाराष्ट्र, गुजरात, सब जगह बंगाल की चर्चा हो रही है। क्यों? जब हमारा आजादी का आंदोलन हुआ था तो सबसे ज्यादा कुर्बानी देश को आजाद कराने के लिए, अंग्रेजों से देश को आजाद कराने के लिए सबसे ज्यादा कुर्बानी बंगालियों ने दी थी। सुभाष चंद्र बोस, खुदीराम बोस, लाखों युवाओं ने अपना कॉलेज छोड़ दिया, पढ़ाई छोड़ दी, आजादी के आंदोलन में कूद गए, अपनी जान की बाजी लगा दी, फांसी चढ़ गए। आज उस आजादी को बचाने की काम कर रहे हैं आप लोग, उस आजादी को बचाने की लड़ाई आप लोग लड़ रहे हैं। जो आजादी सुभाष चंद्र बोस ने दिलाई थी, जो आजादी खुदीराम बोस ने दिलाई थी, आज वो आजादी खतरे में है। उस आजादी को बचाने की लड़ाई आप लड़ रहे हैं। नरेंद्र मोदी और अमित शाह, ये दोनों डिक्टेटर हो गए हैं। इनको पिछले 12 साल में हमारे देश के लोगों ने इतना वोट दिया, इतना वोट दिया, इतनी मेजॉरिटी दी इनको। अगर ये चाहते तो देश के लिए क्या नहीं कर सकते थे। देश बदल सकते थे ये लोग, गरीबी खत्म कर सकते थे देश में, पूरे देश में इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर कर सकते थे, गरीबी दूर कर सकते थे, सब कुछ। इन्होंने क्या किया? केवल और केवल नफरत फैलाने का काम किया, केवल और केवल लोगों को बांटने का काम किया। जम के करप्शन किया इन दोनों ने मिलके, खूब करप्शन किया इन दोनों ने मिलके, लूट लिया दोनों ने मिलके देश को। अब लोग इनसे नफरत करते हैं, केवल बंगाल के लोग नहीं, पूरे देश के लोग इनसे नफरत करते हैं। आप सोशल मीडिया उठा के देख लीजिए, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब, कोई उठा के देख लीजिए आप, इतनी गालियां पड़ती हैं मोदी जी को, इतनी गालियां पड़ती हैं। मोदी जी कोई ट्वीट करते हैं, उसके नीचे आप कमेंट्स पढ़िए लोगों के, इतनी गालियां देते हैं लोग, इतनी गालियां देते हैं। मुझे नहीं लगता कोई भी देश का प्रधानमंत्री इतना अनपॉपुलर होता है। बहुत अनपॉपुलर हो गए हैं ये लोग। रोज ट्रंप हमारे देश को गाली देता है, रोज ट्रंप मोदी जी को गाली देता है। मोदी जी की हिम्मत नहीं है कि ट्रंप के खिलाफ एक शब्द बोल दे। मोदी जी की हिम्मत नहीं है ट्रंप के खिलाफ एक शब्द बोल। इतना कायर प्रधानमंत्री 75 साल में हमारे देश में कभी नहीं आया जितने कायर मोदी जी, कभी नहीं आया। अरे कुछ तो बोलो उनके खिलाफ। अभी 2 दिन पहले ट्रंप ने कहा इंडिया नरक के समान है। ईरान ने उसके खिलाफ बोला, ट्रंप के खिलाफ, कि आप इंडिया को ऐसे नहीं बोल सकते। ईरान वालों ने बोला, मोदी जी के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। इसलिए लोग नफरत करने लगे हैं मोदी जी से कि इतना कायर प्रधानमंत्री, इतना झूठा प्रधानमंत्री। अब मोदी जी को कैसे, मोदी जी चुनाव कैसे जीतेंगे? इतने लोग उनसे जब नफरत करते हैं तो मोदी जी ने और अमित शाह ने मिलकर एक षड्यंत्र रचा। वोटर लिस्ट बदल दो, लोगों के वोटर लिस्ट से नाम काट दो। लोग वोट डाल नहीं पाएंगे तो कैसे जीतेगी दूसरी पार्टी, है ना? वोटर लिस्ट बदल दो, फर्जी नाम डाल दो वोटर लिस्ट में, असली नाम काट दो। मोदी जी ने आपके बंगाल में
27 लाख लोगों के नाम काट दिए, 27 लाख लोगों के। ये कोई हंसी खेल नहीं है। इसके लिए थोड़ी सुभाष चंद्र बोस शहीद हुए थे, इसके लिए थोड़ी लोगों ने लड़ाई लड़ी थी कि एक ऐसा टाइम आएगा कि पूरा जनतंत्र वोटर लिस्ट खत्म कर दे। अरे वोटर लिस्ट ही नहीं बचेगी तो चुनाव कैसे होंगे? 27 लाख लोग वोट कैसे डालेंगे? मैं तो दिल्ली में रहता हूं, अखबार में पढ़ता हूं। अखबार में मैंने पढ़ा 93 लाख, अभी 27 लाख लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी में ट्रिब्यूनल में पड़ा हुआ। एक परिवार है, मां का वोट बना हुआ है, बाप का वोट बना हुआ है, बेटे का वोट कट गया। अरे ऐसे कैसे हो सकता है? मां इंडियन, बाप इंडियन, बेटा इंडियन नहीं है। वाह मोदी जी वाह। मां का वोट है, बेटे का वोट है, पिताजी का वोट नहीं है। ऐसे ऐसे कमाल कर दिया मोदी जी ने। वाह मोदी जी वाह। ऐसे करके उन्होंने 90 लाख लोगों के वोट काट दिए। अब ये 90 लाख लोगों का क्या होगा? अगर आपने गलती से कमल का बटन दबा दिया, अगर आपने गलती से बीजेपी को वोट दे दिया, गलती मत करना। ये 90 लाख लोगों का क्या करेंगे बीजेपी वाले चुनाव के बाद? मेरा सोच के दिल घबरा जाता है, क्योंकि ये लोग अब सिटीजन नहीं है। ये 90 लाख लोग अब सिटीजन नहीं है इंडिया के। अगर बीजेपी आ गई है, मोदी और अमित शाह मिलकर इन 90 लाख लोगों का क्या करेंगे भगवान मालिक है। इनको डिटेंशन सेंटर में डालेंगे, क्या करेंगे पता नहीं। इनको एक ही आदमी बचा सकता है, ममता दीदी। इनको केवल ममता दीदी बचा सकती है। ममता दीदी इतनी मेहनत कर रही है, छोटी सी महिला है, इतनी सी, मेरे यहां तक आती है, पतली सी महिला है, लेकिन जब सड़क पे चलती है अर्थक्वेक आ जाता है, अर्थक्वेक आ जाता है, भूचाल आ जाता है। मोदी जी का सिंहासन डोलने लग जाता है जब ममता दीदी जब सड़क पे चलती है, उधर मोदी जी की कुर्सी हिलती है। हिलती है कि नहीं हिलती? तो दोस्तों, ये जो 90 लाख लोग हैं जिनके वोट काटे गए हैं, चुनाव के बाद इनको राशन कार्ड का अधिकार खत्म हो जाएगा, सरकार से मिलने वाली सुविधाएं खत्म हो जाएंगी, इनका बहुत बुरा हाल होने वाला है। अगर ममता दीदी जीतेंगी तो इन 90 लाख लोगों को वापस सिटीजन बनाएंगी, इनको वापस अपना अधिकार दिलाएंगे, है कि नहीं है? इन 90 लाख लोगों से मेरी अपील है, कल शाम को 5 बजे कैंपेन खत्म हो जाएगा। परसों छुट्टी है, 2 दिन बचे हैं। 2 दिन के अंदर सबको जिम्मेदारी लेनी है। इन 90 लाख लोगों को वॉलंटियर बनके, ममता दीदी का वॉलंटियर बनके काम करना है। चुपचाप अंदर ही अंदर, शोर नहीं करना, अंदर ही अंदर काम करना है। अपनी अपनी गली में, घर घर में जाना है, अपने अपने मोहल्ले में, घर घर में जाना है और सब लोगों को बोलना है कि ममता दीदी को वोट करो, ममता दीदी को वोट करो। वोट दिलवाने का काम करना है, बीजेपी को हराना है, देश को बचाना है। और इन्होंने पता नहीं कितने फर्जी वोट बनवा दिए, 90 लाख वोट कटवा दिए और बहुत सारे लाखों वोट फर्जी बनवा दिए। पूरे देश भर से ट्रेन भर भर के ला रहे हैं। ये तो कब्जा कर रहे हैं बंगाल के ऊपर, फर्जी वोटों के बेसिस पे जीतना चाहते हैं। तो दोस्तों, मोदी जी इस तरह से जीतना चाहते हैं। मोदी जी के 3 यार, सीबीआई, ईडी, ज्ञानेश कुमार,
मैं उनसे पूछना चाहता हूं, बंगाल की जनता पूछना चाहती है मोदी जी से, ये सब करने के बाद भी ईडी, सीबीआई, ज्ञानेश कुमार, इलेक्शन कमीशन, और मेरे को पता चला यहां पे मिलिट्री भेज दी उन्होंने, मोदी जी ने बंगाल में 3.5 लाख मिलिट्री भेज दी। यहां पे क्या आतंकवादी रहते हैं? आप लोग आतंकवादी हो क्या? ये तो अपमान है बंगालियों का, आप सब लोगों का, पूरे वेस्ट बंगाल का अपमान है ये। मिलिट्री भेजने की क्या जरूरत है हमारे घर में? हमारे बंगाल में मिलिट्री भेजने की क्या जरूरत है? तो दोस्तों, मैं अगर मोदी जी मिलिट्री भेजने के बाद, ईडी, सीबीआई सबके भेजने के बाद, अगर मोदी जी फिर भी हार गए तो बंगाल की जनता पूछना चाहती है, अगर मोदी जी इसके बाद भी हार गए तो क्या रिजाइन करोगे, इस्तीफा दोगे? अभी पूरे बंगाल में बीजेपी के कई मुख्यमंत्री घूम रहे हैं, कई मिनिस्टर घूम रहे हैं, सेंट्रल मिनिस्टर घूम रहे हैं। एक छोटी सी महिला, उसको हराने के लिए ईडी, सीबीआई, इलेक्शन कमीशन, ज्ञानेश कुमार, मिलिट्री, इतने सारे बीजेपी के मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर सारे लगे हुए हैं, फिर भी दीदी जीत जाएगी, फिर भी दीदी जीत जाएगी। एक छोटी सी महिला को हराने के लिए सारी फोर्स लगी हुई है, सब लगे हुए हैं एक छोटी सी महिला पर, फिर भी वो जीत जाएगी। कैसे कैसे जीत जाएगी? ये चमत्कार है, ये मां की शक्ति है, दीदी के ऊपर काली मां का आशीर्वाद है, दीदी के ऊपर दुर्गा मां का आशीर्वाद है, दीदी के साथ दुर्गा मां है, दीदी के साथ काली मां है, मां की शक्ति है दीदी के अंदर। नहीं तो इतनी बड़ी बड़ी ताकतों को कौन हरा सकता है? जब महाभारत में कौरवों और पांडवों का युद्ध हुआ था, कौरवों के पास इतनी शक्ति थी, इतनी ताकत थी, इतनी बड़ी सेना थी, इतनी बड़ी फौज थी, इतने संसाधन थे कौरवों के पास। पांडवों के पास कृष्ण जी थे, इसलिए पांडव जीत गए। दीदी के साथ दुर्गा मां है, दीदी के साथ काली मां है। और मैं एक चीज आप लोगों को बताना चाहता हूं, दीदी ने जितने अच्छे काम किए हैं, अगर ये लोग गलती से आ गए, वो सारे अच्छे काम बंद कर देंगे। दिल्ली में 1 साल पहले इन्होंने, मैं दिल्ली का मुख्यमंत्री था, इन्होंने मेरे ऊपर झूठा केस किया, बोले केजरीवाल ने घोटाला कर दिया, केजरीवाल ने घोटाला कर दिया, केजरीवाल पैसे खा गया। मेरे को पकड़ के इन्होंने जेल में डाल दिया, 6 महीने में जेल में रहा। आपने सुना होगा, अभी कोर्ट का ऑर्डर आया है, कोर्ट ने कहा है कि केजरीवाल निर्दोष है। कोर्ट ने कहा केजरीवाल ने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया, कोर्ट ने कहा केजरीवाल कट्टर ईमानदार है। इन्होंने झूठा केस करके मुझे जेल में डाल दिया और षड्यंत्र करके दिल्ली के ऊपर कब्जा कर लिया इन्होंने। 1 साल हुआ है दिल्ली में बीजेपी को सरकार बनाए हुए, जितने अच्छे काम हमने किए थे, एक एक करके सारे काम बंद कर दिए। हमने स्कूल बनवाए थे, बहुत अच्छे सरकारी स्कूल, गरीबों के बच्चों के लिए, स्कूल बंद कर दिए बीजेपी ने। हमने मोहल्ला क्लिनिक बनाए थे, गरीबों का इलाज होता था, सारी दवाइयां मुफ्त थी, सारे टेस्ट मुफ्त थे, डॉक्टर मुफ्त था। इन्होंने मोहल्ला क्लिनिक बंद कर दिए 1 साल में। हमने हॉस्पिटल बनाए, इन्होंने हॉस्पिटल बंद कर दिए। हमने फ्री में पानी देते थे, सबका पानी फ्री था हर परिवार को, इन्होंने फ्री पानी बंद कर दिया। सारे काम, महिलाओं को फ्री में बस में ट्रैवल, बस में टिकट नहीं लगती थी महिलाओं को, इन्होंने महिलाओं का फ्री बस सर्विस बंद कर दी।
आप लोगों को दीदी हर महीने 1,500 रुपए देती है कि नहीं देती? सबको देती है। अगर बीजेपी आ गई 24 घंटे में आपके 1,500 रुपए बंद कर देगी। गलती मत कर देना। जब बटन दबाने जाओ गलती से कमल का बटन मत दबा देना, बहुत खतरनाक बटन है कमल का। वो मौत का बटन है, वो खतरनाक बटन है। कमल का बटन मत दबा देना, नहीं तो आपके 1,500 रुपए मिलना बंद हो जाएंगे। और ये बीजेपी जितने वादे कर रही है, झूठ बोल रही है। मुझे पता चला प्रधानमंत्री जी आके कह रहे हैं कि मैं 3,000 रुपए महीना दूंगा। पिछली साल दिल्ली के चुनाव फरवरी में थे, प्रधानमंत्री जी ने दिल्ली में बोला कि मेरे को वोट दे दो, मेरी सरकार बना दो, 8 मार्च को हर महिला के अकाउंट में 2,500 रुपए आ जाएंगे। भाई साहब 1 साल हो गया, एक बार 8 मार्च आया, दूसरी बार 8 मार्च आया, अभी तक 1 पैसा किसी महिला के अकाउंट में नहीं आया। झूठ बोलते हैं प्रधानमंत्री। 75 साल में सबसे झूठा प्रधानमंत्री अभी है। इनकी बातों पे विश्वास मत करना, जम के दीदी को वोट देना। दीदी आपके लिए लड़ रही है, अकेली छोटी सी महिला है, अकेली आपके लिए लड़ रही है, दीदी को वोट देना। शेरनी है वो, शेरनी। वोट डालने जरूर जाना। यहां से देवाशीष कुमार जी खड़े हो रहे हैं चुनाव के लिए। विश्वास किए इनको वोट देके जबरदस्त जिताना है, भारी बहुमत से जिताना है। भारत माता की। अरविंद केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल। আমরা অত্যন্ত কৃতজ্ঞ এবং ধন্যবাদ জানাবো মিস্টার অরবিন্দ কেজরিওয়ালকে। এবার আমাদের মাঝে এসে উপস্থিত হয়েছেন আমাদের টালিগঞ্জের জনপ্রিয় বিধায়ক সম্মানীয় শ্রী অরূপ বিশ্বাস। তার জন্য জোরে করতালি দিয়ে তাকে আমরা আমাদের এই মঞ্চে সাদর প্রার্থনা করছি। উপস্থিত হয়েছেন 81 নম্বর ওয়ার্ডের পৌর প্রতিনিধি শ্রীমতী জুই বিশ্বাস মহাশয়া সহ আরো নেতৃত্ববৃন্দ। আমি মাননীয় শ্রী অরূপ বিশ্বাস মহাশয়কে তার মূল্যবান বক্তব্য রাখার জন্য না, অনুরোধ বক্তব্য করছি। রাখার কোনো অবকাশ নেই। আমি প্রথমেই আপনাদের সবাইকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাই যারা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সৈনিক। এই লড়াই তৃণমূল ভার্সেস বিজেপির লড়াই নয়, এই লড়াই বাংলা বনাম বাংলা বিদ্বেষীদের লড়াই। আশা করব সেই লড়াইয়ে আপনারা সবাই সামিল হবেন। আমি এই জন্য বক্তব্য রাখতে পারছি না, আমাকে এখনই কেজরিওয়ালকে নিয়ে আরেকটি সভায় যেতে হবে, তিনি তো এখানে ওয়েট করবেন না। কিন্তু আমি জানি আমাদের বক্তৃতা করতে হয় না, আমাদের কাজই আমাদের কথা, আমাদের কাজই প্রমাণ করবে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উন্নয়নই হচ্ছে বক্তৃতা। দেবাদা আছেন, অনেক ষড়যন্ত্র দেবাদার প্রতিও হচ্ছে। কেজরিওয়ালজি যেমন একদিন নির্দোষ প্রমাণ হয়েছেন, দেবাশিস কুমারও একদিন নির্দোষ প্রমাণ হবে। শুধু বলবো অনেক চক্রান্ত চলবে আগামী 2-3 দিন, সবাই সতর্ক থাকবেন। আমাদের লড়ে নিতে হবে। মমতা ব্যানার্জি একা লড়লে হবে না, তার সৈনিক হিসেবে আমাদের সবাইকে লড়ে বাংলা দখল করতে হবে। বাংলা আমাদের ছিল, বাংলা আমাদের আছে, বাংলা আমাদের থাকবে। আগামী 4 তারিখ সবার সঙ্গে দেখা হবে। 152টা নির্বাচন হয়েছে, 120টার সার্টিফিকেট তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থীদের জয়ের জন্য লেখা হয়ে গেছে। বাকি রয়েছে 142টা, 120টা এখানেও জিতবো। মোটামুটি 250 ক্রস করব। আর যা বলেছিলাম প্রথম দিন থেকে আমাদের দল এবং আমরা, যে বিজেপি 50 ক্রস করতে পারবে না, আজকেও 2 দিন আগে দাঁড়িয়ে বলছি বিজেপি 50 ক্রস করতে পারবে না, পারবে না, পারবে না। সবাই ভালো থাকবেন, নমস্কার, ধন্যবাদ। আমরা এবার আমাদের পৌর প্রতিনিধি, আমি সবাইকে অনুরোধ করছি, মিটিং শেষ হয়নি, আমরা অনুগত সৈনিক, কেউ উঠবেন না। কেউ উঠেছেন? বসুন ওখানে।
আমরা তৃণমূল কংগ্রেসের ঐক্যমত্য সৈনিক প্রার্থী এখনো মঞ্চে আছেন, কেউ উঠবেন না। আমি এবার পৌর প্রতিনিধি জয় বিশ্বাস মহাশয়কে তার মূল্যবান বক্তব্য রাখার জন্য অনুরোধ করছি। নমস্কার। আজ টালিগঞ্জ ফাঁড়িতে তৃণমূল কংগ্রেস পক্ষ থেকে যে পথসভার আয়োজন করা হয়েছে, ইতিমধ্যেই আমাদের দুজন প্রার্থীর সমর্থনে রাসবিহারী কেন্দ্রের প্রার্থী শ্রী দেবাশিস কুমার এবং টালিগঞ্জ কেন্দ্রের প্রার্থী শ্রী অরূপ বিশ্বাসের সমর্থনে আমাদের দিল্লির প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী শ্রী অরবিন্দ কেজরিওয়ালজি তার বক্তব্য রাখলেন। বক্তব্য আপনারা সকলেই শুনেছেন। পথসভা দীর্ঘায়িত করার কোনো অবকাশ নেই, কারণ আপনারা জানেন প্রার্থীদের বিভিন্ন জায়গায় প্রচারে যেতে হচ্ছে, বিভিন্ন ওয়ার্ডে আমাদের এখনো জনসভাগুলো চলছে। তাই বিশেষ কিছু আমার বক্তব্য এখানে বলার নেই। শুধু আগামী 29 তারিখ আপনারা জোড়া ফুল চিহ্নে আমাদের প্রার্থী দেবাশিস কুমারকে কেন ভোট দেবেন তার 2-4 কথা বলে আমি আমার বক্তব্য আজকে সংক্ষিপ্ত করব। আপনারা জানেন আগামী 29 তারিখ তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী শ্রী দেবাশিস কুমার আমাদের রাসবিহারী কেন্দ্রের প্রার্থী। তার বিরুদ্ধে আপনারা শুনলেন নানা রকম চক্রান্ত ইতিমধ্যে হচ্ছে, কখনো আইটি, কখনো ইডি। এই সমস্যা নির্বাচন আসলেই হয়। 2024-এ মালালায় নির্বাচনের পূর্বেও আমাদের বাড়িতেও আইটি রেড করা হয়েছিল। যেদিনকে মালাদির আমাদের ওয়ার্ডে প্রথম কর্মী সভা করার কথা, সেদিন আইটি রেড হয় এবং 72 ঘন্টায় আইটি রেড চলে এবং 72 ঘন্টা আমাদের ক্যাম্পেনিংকে স্তব্ধ করে দেওয়া হয়। সেই 72 ঘন্টায় আমরা কোনো কাজ করতে পারিনি। আজ আবার নির্বাচনের সময় দেবাশিস কুমারের এইভাবেই হেনস্থা করা হচ্ছে যাতে দেবাশিস কুমার প্রচার করতে না পারেন। তাই এগুলো তো থাকবেই, এগুলো নতুন কোনো কথা নয়। আমরা বিরোধী দল, পশ্চিমবঙ্গ সরকারে আমাদের দিল্লিতে 22টা রাজ্যে যেখানে বিজেপি শাসন করছে, আর যে রাজ্যগুলোতে বিজেপি নিতে পারেনি, পশ্চিমবঙ্গ, তামিলনাড়ুর মতো রাজ্যগুলো, যেখানে তাদের সংস্কৃতি, তাদের সাহিত্য, তাদের শিক্ষা মানুষকে বিজেপিকে ভোট দিতে মানে অনুপ্রেরণা যোগায় না, যেখানে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় শেষ কথা, পশ্চিমবঙ্গে যেখানে বিজেপি পারছে না, সেখানে সোজা পথে যুদ্ধ না করে পেছন থেকে তারা ষড়যন্ত্র করছে। আর এটা সবসময় প্রত্যেক নির্বাচনের প্রাককালেই হয়ে থাকে, তাই এটা নতুন কোনো কথা নয়। কিন্তু আমাদের যারা প্রার্থী আছে, একটা কথা বিজেপির মনে রাখা উচিত, আমাদের প্রার্থীরা যদি জেলেও থাকে তাহলেও আমাদের প্রার্থীরা জিতবে, কারণ মানুষের মনে তাদের জায়গা আছে। নির্বাচন এলে আমাদের এজেন্সিকে দিয়ে হোর্ডিং, ব্যানার, পোস্টার লাগাতে হয় না। মানুষের মনে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের জায়গা রয়েছে। মানুষ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে আশীর্বাদ করেন। আমাদের দেবাশিস কুমার হোক, অরূপ বিশ্বাস হোক, বা যে যেখানে প্রার্থী হয়েছে, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ছবি তাদের মনে রয়েছে। তাই তাদেরকে নতুন করে হেনস্থা করে আর কিছু হবে না। নির্বাচন আসবে, নির্বাচন চলে যাবে, কিন্তু এই সাধারণ বাংলার মানুষ, এই গরিব মানুষের কথা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ছাড়া কেউ ভাববেন না। আপনারা জানেন একের পর এক সরকারি প্রকল্পের মাধ্যমে পশ্চিমবঙ্গকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যখন এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছেন, ঠিক সেই সময় দাঁড়িয়ে আমাদের কেন্দ্রীয় সরকার একের পর এক সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের সংস্থাগুলোকে বিক্রি করে দেওয়া হয়েছে। আমরা জানি না যে কোন কোন কেন্দ্রীয় সরকারের সংস্থায় এখনো শূন্য পদে কত সংখ্যক চাকরি এখনো পাওয়াতে শূন্য পদ রয়েছে, কিন্তু তারা চাকরিতে লোক নিয়োগ করছেন না। রেলের শূন্য পদ কত, ব্যাংকগুলোকে মার্জ করে দেওয়া হয়েছে। পোর্ট থেকে, সেল থেকে, গেল থেকে, কোল থেকে শুরু করে আমাদের পোর্ট থেকে শুরু করে এয়ারপোর্ট, সবকিছু আম্বানি আদানিদের কাছে বিক্রি হয়ে যাচ্ছে। অথচ যারা বলেছিল বছরে 2 কোটি বেকার যুবকের চাকরি দেওয়া হবে, আজকে এই রাসবিহারী কেন্দ্রে যারা বিজেপি ঝান্ডা নিয়ে ঘোরেন, এমন 2টো বেকার যুবকেরও চাকরি হয়েছে কিনা আমার জানা নেই। আমি যখন পাড়ায় পাড়ায় মিটিং করছিলাম, আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম যে ভাই, যারা এই অঞ্চলে বিজেপি করো, তারা কি 2জন ছেলে চাকরি পেয়েছো? কোনো উত্তর দিতে পারেনি, কারণ 2টো বেকার যুবকের চাকরি সংস্থান এই কেন্দ্রীয় সরকার করতে পারেনি। আর অপরদিকে আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় একের পর এক প্রকল্প, কখনো যুবসাথী প্রকল্পের মাধ্যমে বেকার যুবকদের সাহায্য করা থেকে শুরু করে, মহিলাদের লক্ষ্মীর ভান্ডার থেকে শুরু করে
বাচ্চা মেয়েদের পড়াশুনো শিখিয়ে নিজের পায়ে দাঁড় করানোর জন্য, বাল্য বিবাহ বন্ধ করার জন্য, কন্যাশ্রী থেকে শুরু করে গরিব ঘরের মেয়েদেরকে বিয়ে দেওয়ার জন্য রূপশ্রী থেকে শুরু করে একের পর এক প্রকল্প করে এই গরিব মধ্যবিত্ত মানুষের কথা ভাবছেন। বাংলাটাকেও বেঁচে দেবেন। কখনো নৌকা বিহারে আসছেন, নৌকা বসে ছবি তুলছেন, হাওড়া ব্রিজের ছবি তুলছেন, কিন্তু বাংলায় কর্মসংস্থানের কথা ভাবছেন না। ভোট আসবে, চার্টার্ড ফ্লাইটে করে আসবে, আবার ভোট চলে যাবে, আর তাদের দেখতে পাওয়া যাবে না। তাই তো প্রত্যেক 5 বছর অন্তর অন্তর এখানে বিজেপি প্রার্থীকে চেঞ্জ করতে হয়। সিপিএম কংগ্রেসের প্রার্থীর কথা মানুষ মনে রাখে না, বিজেপির প্রার্থীর কথা জিজ্ঞেস করলে নাম বলতে পারবে না 5 বছর আগে প্রার্থী কে ছিল। এই তো এক একটা দলের অবস্থা। যারা বাংলায় আসেন, বাংলায় ভোট চাইতে আসেন, সাধারণ মানুষের ভোট চাইতে আসেন, অথচ বাংলা ভাষাটা অব্দি সঠিকভাবে বলতে পারেন না। খালি সোনার বাংলা করে চলে যাচ্ছেন। আজ বাংলা ভাষা জানেন না, বাংলা সভ্যতা শিল্প কিছু জানেন না, শুধু ভোট চাইতে আসলে মানুষের কাছে চলে আসেন। তাই এমন একটি রাজনৈতিক দলকে ভোট দেওয়া থেকে বিরত থাকুন। বাংলার মাটি দূর চায়, ঘাটি চেরি নিক দুর্বৃত্ত। এই কথা বলে সবাইকে 29 তারিখ জোড়া ফুল চিহ্নে ভোট দিতে হবে এই আবেদন জানিয়ে এসআইআর এর আপনাদের লম্বা লাইনে দাঁড় করিয়েছে, আপনাদের গণতান্ত্রিক অধিকার কেড়ে নেওয়ার যারা চেষ্টা করেছেন, আমাদের মায়েদের, দিদিদের, বোনেদের, এই বৃদ্ধাদের 80 বছর 90 বছরের লোকদের যারা লাইনে দাঁড় করিয়ে রেখেছিলেন এই গরমের মধ্যে এসআইআর লাইনে, আজকে গ্যাস পাওয়া যাচ্ছে না, গ্যাসের লাইনে, কিছুদিন আগে আধার কার্ড করতে বলে আধার কার্ডের লাইনে, কখনো নোটবন্দির নাম করে নোটবন্দির লাইনে। তাই বলবো আগামী 29 তারিখ সকালবেলা লাইনে দাঁড়ান, আর 3 নম্বর প্রতাপ রাসবিহারে কেন্দ্রের প্রার্থী দেবাশিস কুমারের জন্য জোরে টিপে দিন, যাতে আগামী 5 বছর কেউ আপনাদের সাহস না পায় লাইনে দাঁড় করানোর। আগামী 5 বছর যাতে আপনাদের লাইনে দাঁড় করানোর সাহস কেউ না পায়, সেটা আপনাদের সুনিশ্চিত করতে আগামী 29 তারিখ 3 নম্বর প্রতাপ টিপে দেবাশিস কুমারকে জোড়া ফুলে ভোট দিয়ে আপনাদের মূল্যবান ভোট দিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাত শক্তিশালী করুন। নমস্কার। তৃণমূল কংগ্রেস, তৃণমূল কংগ্রেস, তৃণমূল কংগ্রেস, মমতা ব্যানার্জি, মমতা ব্যানার্জি, মমতা ব্যানার্জি, অভিষেক ব্যানার্জি, অভিষেক ব্যানার্জি, অভিষেক ব্যানার্জি। জয় বাংলা, জয় বাংলা, জয় বাংলা। নমস্কার, সবাই ভালো থাকুন। আগামী 4 তারিখ গণনা কেন্দ্রে দেখা হবে আপনাদের সাথে সবুজ আবির নিয়ে। সবাই প্রস্তুত থাকবেন। নমস্কার।